Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Mudahkanlah kami semua. Kepada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi di pelajaran kitab Syaraf Mustawarabi ini. Masih di atas ketujuh kita Ad-Darsus Sabi, mengulang materi Al-Masdar As-Sinaiyu, masdar buatan. Kita baca faedah dulu ya mungkin ya. Baca faedahnya Masdar Sinai ini. Ummu Ridho mungkin. Fadhli Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masdarus sinaiyu. Masdar sinai. Wa masdarun dari fi'il sana'a kan? Sana'a. Sana'a kan membuat artinya kan? Nah, Ustaz. Sana'a. Kalau masna apa tuh? Masna. Pabrik Ustaz. Pabrik. Masna pabrik. Kalau sinai buatan gitu. Masdar buatan dari kata kerja sana'a. Huwa masdarun yusagu minal asma'i bi tariqati qiyasiyatin. Ia adalah masdar yang dibentuk. Ia adalah masdar yang dibentuk dari isim-isim dengan jalan kias. Nah, dengan cara kias. Jadi ada apa namanya? Rumusnya, ada tata cara pembentukannya ya, kiasnya, ada kiasnya. Nah, Ustaz. Lid dalalati alat tisofi bil khosoisi mawjudati fi hazil asma'i. Lid dalalah, untuk menunjukkan atas sifat khusus yang ada pada isim-isim ini. Nah, yang ada pada isim-isim tersebut, sifat yang menonjol, yang khusus. Seperti insan menjadi insaniyatun. Nah, insaniyatun itu sifat kemanusiaan ya kan? Sifat yang paling menonjol dalam diri manusia. Kasih sayang, peduli, tolong menolong. Untuk menunjukkan sifat ya. Sifat ya. Sifat khusus yang ada pada isim tersebut. Wa huwa yusagu bi ziyadatin ya'in musyaddadatin alal ismi taliha ta'un. Ia dibentuk dengan tambahan yang ditasdid atas isim. Setelahnya ada tak marbutah. Contohnya qaumun, suatu kaum. Qaumiyatun. Jadi qaumiyah artinya yang berkaitan erat dengan suatu kaum. Artinya nasionalisme, cinta kepada qaumiyah, nasionalisme. Asalnya dari qaumun, isim jamid ini. Jadi qaumiyah. Alamun, alam semesta. Alamiyatun. Berkaitan dengan alam semesta kan. Waqi'iyatun, realitas sebenarnya. Waqi'iyah, keadaan seutuhnya. Waqi'iyah. Realita dari waqi' itu kan realita. Waqi'iyah berkaitan erat dengan keadaan sesungguhnya. Waqi'iyah, apa adanya. Syukran, Ummu Ridho. Kita baca Ummu Zahra membaca kisahnya Al-Masdarus Sinai. Masdar buatan. Dari fi'il madinya apa? Sana'a yasna'u, membuat. Dibaca ayatnya, judulnya. Qala ta'ala
Wa man yabtaghi ghairal islami dinau fala yuqbala minhu. Barang siapa Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka dia maka tidak akan diterima darinya. al-kalimatul jadidatu Al-kalimatul jadidatu al-insaniyatu. nah, dari kata insan manusia Nah, Ustaz. insaniyah peri Sifat kemanusiaan manusia. sifat kemanusiaan insaniyah khasiyatun Khosiyatun itu juga masdar kekhususan kekhususan. Al-ubudiyatu penghambaan. penghambaan At-tabi'ai at-tabi'iyatu tabai dari kata tabi itiba ayat tahu mengikuti. mengikuti. Tapi maksudnya di sini mengikuti tanpa arahan, Oh, meniru nah, Ustaz. atau membayar bisa jadi ini anak tapi ini di layar ya. Meniru ya Ustaz. Meniru tapi tanpa petunjuk yang benar. Ini Om, meniru gaya orang lain. Ini at-tabaiyatu masdarun At-tabi'iyatu masdarun sina'i. masdar sinai dia. Ada tak marbutoh sebelumnya ya musyaddadah an yakuna syai'u An yakuna say'u au al-insanu tabi'an li ghairihi fi harakatihi. yaitu sesuatu atau manusia yang mengikuti Manusia yang mengikuti mengikuti orang lain mengikuti orang lain pada gerak-geriknya pada gerak-geriknya. fi harakati. Jadi artinya tuh meniru-niru. Tabaiyah meniru-niru orang lain. Kemudian al-juruh Al-juruhu luka-luka. luka. Al-mas'uliyatu tanggung jawab. Menjawab dari isi maf'ul Mas'ul. Itarun Itorun kandungan. ruang lingkup. Ruang lingkup itar. Al-waqi'iyatu Realita sebenarnya. realita. Al-insijamu Al-insijam kesesuaian, keselarasan, keserasian, insijam. Al-mustalahatu Al-mustalahatul jadidatu istilah-istilah baru. Al-masdar as-sina'i masdar buatan. Ini masdar bagian terakhir Om. Nah, Ustaz. Kita di awal dulu tuh di daras kedua mulai belajar masdar fi'il sulasi itu Om, ya kan? Nah. Daras 2 masdar sulasi. Daras 3 masdar fi'il rubai. Ya kan? Daras 4 khumasi, masdar khumasi dan sudasi. Daras 5 masdar marrah dan hay'ah. Daras 6 masdar mimi sebelum ini. Terakhir sekarang al-masdarus sinai. Berarti ada 7 tuh masdar ya. 1 2 3 4. Tapi yang 3 ini khumasi dan sudah jadi 1 dia. Ya kan? Nah, Ustaz. 6. Khumasi dan sudasi jadi 1. Jadi 7 masdar. Terakhir ini masdar sinai. Ya, kita baca.
Al-Islamu. Al-Islamu dinul insaniyati. Nah, Agama Islam Islam. Tidak usah diartikan ya Ustaz. diartikan Islam agama Islam agama perikemanusiaan. nah, kemanusiaan. Tawajjahal Islamu mundul bidayati ila ta'kidi ahammayati dauril insani fil kauni. Tawajjaha al-Islam. Tawajjaha Agama Islam agama terarah. Islam terarah sejak bidayati awal datangnya sejak awal datangnya sampai untuk menekankan pentingnya peran manusia pada kaun alam semesta ini. Pada alam semesta. Kaun Wa alam khossahu bi khosiyati al-ilmi. Dan Islam pun mengkhususkan manusia. Dan Islam mengkhususkan manusia dengan kekhususan ilmu. Wa dzakarasmahu marrataini fi awali ayatin nazalat minal Qur'anil Karimi. Dan Islam menyebutkan nama manusia. Dan Islam menyebutkan nama manusia di awal surat yang turun. Di awal surat dua kali pada awal surat yang turun dari Al-Quran yang mulia. Disebut nama Al-Insan 2 kali di awal turunnya ayat surat Al-Alaq 1-5. Qala ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa na'am. Yang pertama tuh Al-Insan, ayat kedua. Ayat 3 Iqra. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5 diulang lagi kata Al-Insan. Ya kan? Nah, Ustaz. Ini menunjukkan manusia dikhususkan dengan ilmu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan. Jadi manusia itu diberi khususan dengan ilmu, khususannya diberi pengetahuan ilmu. Wa ja'alal islamu mir risalatihi allati nazalat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam menjadikan manhajan kamilan likullil basari. Sampai situ. Dan Islam menjadikan dari pesan-pesan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup yang sempurna. Sebagai jalan hidup yang sempurna untuk tiap-tiap untuk tiap-tiap manusia. Ini sudah menggariskan ya jalan hidup manhajan kamilan. Oleh Islam digariskan sempurna jalan hidup bagi setiap manusia. Faharrarahum mirrikil ubudiyati lil bashari wattaba'iyati lil hawa wada'ahum ilal iqrari. Faharrarahum, Islam membebaskan mereka. Islam membebaskan mereka dari rikil ubudiyah, dari hinanya penghambaan. Hinanya perbudakan, penghambaan. Dari hinanya penghambaan kepada manusia dan
menuruti hawa nafsu, Wada'ahum. Sambung. wada'ahum ilal ikrari bil wuhiyati Bil. al Bi'uluhiyatil. bi uluhiyati al ilahil wahidi, Dan menyuruh kepada mereka dan menyeru kepada mereka untuk untuk mengakui kepada keesaan Tuhan. keesaan Tuhan yang satu. Nah, waharrara. Waharrara aqlal insani min quyudil khamrati allati tadhabu bi insaniyatihi, Dan membebaskan akal manusia dan membebaskan akal manusia dari belenggu Belenggu. khamr yang bisa menghilangkan sifat yang bisa menghilangkan sifat kemanusiaannya. wa taj'aluhu. Wa taja'aluhu fi martabatin ma la yaqilu wa mana'adzul, Sampai situ. Dan khamar tersebut dan menjadikannya khamr tersebut menjadikannya pada kedudukan seperti seperti orang tidak berakal. orang yang tidak berakal. Nah, itu kalau orang sudah minum khamar seperti orang tak berakal. Wa mana'adz zulma. Wa mana'adzulma bi kulli anwa'ihi an yaqa'a 'alal insani. Islam pun melarang kezaliman Islam melarang kezaliman pada tiap-tiap dengan segala jenis, jenisnya. dengan segala jenisnya yang menimpa pada manusia, yang menimpa pada manusia. Wa harrama. Wa harramal iktida'a ala khayatihi, Dan mengharamkan dan i'tida, mengharamkan melampaui batas, berbuat melampaui batas, dan mengharamkan perbuatan melampaui batas pada kehidupannya. Wa haddada. Wa haddada uqubata man yaqumu bi'idaihi, Dan memberi hukuman atas orang yang melakukan gangguan kepada manusia. Wa katabna qala ta'ala. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha annal nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sina bis sini wal juruha qisas. Wa katabna, dan telah kami tetapkan atas mereka. Telah kami tetapkan atas mereka di dalamnya dalamnya kitab suci bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa, dan mata dengan mata, dan hidung dengan hidung, dan telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi, dan luka-luka memiliki kisosnya. Dan luka-luka memiliki kisosnya. Nah, ada kisosnya. Kama harramal i'tida'a ala malihi. Kama harramal i'tida'a ala malihi wa ardihi. Wa irdihi. Wa irdihi. Sebagaimana Islam mengharamkan perbuatan jahat. Perbuatan jahat atas hartanya. Atas hartanya dan kehormatannya. Wa'atal mar'ata huquqaha allati hurmat minha. Hurimat. Wa'atal mar'ata huquqaha allati hurimat minha. Dan Islam memberikan hak kepada manusia. Dan Islam memberikan wanita haknya. Dan Islam memberikan hak kepada wanita
yang sebelumnya diharamkan kepadanya. Yang sebelumnya diharamkan kepadanya. Fasara, Fasarolaha hakul milkiyati al-khosoti. maka dia memiliki, maka Maka menjadilah dia dia memiliki hak baginya kepemilikan, hak Ustaz, kepemilikan hak kepemilikan yang khusus. Wa aqarra, Wa aqarral islamu laha alla tanazzawaja illa ba'dahu alla illa tatazawwaja, alla tatazawwaja illa ba'da muwafaqatiha. dan Islam mengakui Dan baginya Islam mengakui baginya untuk tidak menikah kecuali untuk tidak menikah kecuali setelah mendapatkan, mendapatkan persetujuan. nah, nggak boleh dipaksa lagi. Dulu wanita dipaksa di zaman jahiliyah. Sekarang menunggu keridoannya gitu, persetujuannya. Nggak boleh dimaksa. Ba'da an kanat fil usuri al-jahiliyati minal mata'i alladhi la ra'ya lahu fi syai'in. Ba'da an kanat, setelah sebelumnya di masa jahiliyah, ya, dia sebagai mata, barang hiburan, barang kesenangan. Di masa jahiliyah dia sebagai barang kesenangan yang tidak memiliki, tidak punya apapun, tidak memiliki pandangan apapun juga. Tidak memiliki pandangan apapun. Jadi nggak memiliki berhak untuk menolak sesuatu, pasrah aja gitu. Dulu masa jahiliyah wanita itu pasrah. Nah, Ustaz. Tsumma alimal islamu ala takrimiha. Tsumma amilal islamu ala takrimiha. Kemudian Islam berbuat untuk menghormatinya. Nah, menghormati mar'ah, wanita. Fawassa biha khairan fil kitabi wassunati. Islam pun mewasiatkan kepadanya, Islam mewasiatkan kepadanya kebaikan pada dalam Alkitab bagaimana dalam Alkitab dan Sunnah. Alhamdulillah atas nikmat Islam, ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Memuliakan kita, apalagi seorang Muslim. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minal muslimina batinan wa zahiran. Kita baca ulang tanpa diartikan, Al-Islamu dinul insaniyati. Tawajjahal Islamu mundul bidayati ila ta'kidi ahammiyati dauril insani fil kauni wa khassahu bi khasiyati al-ilmi wa dzakara ismahu marrataini fi awwali ayatin nazalat minal Qur'anil Karimi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa ja'alal islamu mir risalatihi allati nazalat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manhajan kamilan likullil bashari fa kharrarahum min raqil ubudiyati lil bashari min riqil ubudiyati lil bashari wattaba'iyati lil hawa wa da'ahum ilal iqrari bil uluhiyati al ilahil wahidi.
wa kharrara lal insani min quyudil khamrati allati tadhabu bi insaniyatihi wa taja'aluhu fi martabatin ma la yaqilu wa mana'adzulma bi kulli anwa'ihi an yaqa'a 'alal insani fa kharramal iktida'a 'ala hayatihi wa haddada uqubata man yaqumu bi idzaihi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni wal juruha qisas kama harramal iktada kama harramal iktida'a ala malihi wa irdihi wa a'tal mar'ata huquqaha allati khurimat minha fasarra laha haqqul milkiyati al-khassati wa aqarrah. Afwan Ustaz, anak izin ya Ustaz. Fadhali Om. Nah, Bas. Alhamdulillah. Ummu Muhammad mungkin? Nah, Ustaz. Artinya sudah tahu tadi ya? Insyaallah Ustaz. Langsung Muhammad. Al-Islamu. Al-Islamu dinul insaniyati. Nah. Tawajjahal Islamu mundzul bidayati ila ta'kidi ahamiyati duril insani dauril insani fil kauni wa khassahu bi khassiyati ilmi wa zakarasmahu marataini fi awwali ayatin nazalat minal Qur'anil Karimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa ja'alal islamu min risalatihi allati nazalat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manhajan kamilan likulli bashari faharrarahum min rikil ubudiyatil lil bashari wat tabi'iyati lil hawa wa da'ahum ilal iqrari bil uluhiyatil ilahil wahidi wa harrara aqlal insani min quyudil khamratil lati tathabu bi insaniyatihi wa taja'aluhu fi martabati ma la yaqilu wa mana'al zalma bi kulli anwa'ihi an yaqa'a ala insani fa harramal ida'a ala hayatihi wa haddada bata min kaumu bi iza man yakumu bi izaihi wa katabana alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aini bil ain
والعنف بالعنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص Kama كما harrama حرم الاعتداء على ماله وعرضه وأعطى وأعطى المرأة huku apa itu? huquqaha Hukukoha haknya hukukohallati hurimat minha Nah, fasara laha hakul milkiyatil khossati wa aqral islamu lahal wa aqarra wa aqarra al islamu laha alla tatazawwaja illa ba'da mawafaqatiha. Oke. Ba'da an muwafaqatiha mawa ya. Muwafaqatiha. Ba'da an kanat fil usuril jahiliyati minal mata'il ladzi la ra'ya lahu fi say'in. Tsumma amilal islamu ala takrimiha. Fawassa biha khairan fil kitabi was sunnati. Ahsanti, bagus Muhammad. Afwan Ustazi, jazakallahu Bisa minta lihatnya ya. Bisa Ustaz, na'am. Bu Putri. Afwan Ustaz, masih ada lanjutannya Ustaz sedikit. Oh iya, masih lanjutannya Muhammad. Na'am Ustaz, masih ada. Wa hadza kulluhu Qalailun min kathirin qalilun min kathirin fi syari'atil islamil fi syari'atil islamil khalidati. Ini semuanya sedikit banyak sedikit dari syariat Islam. Syarat Islam. Sedikit banyaknya dalam syariat Islam yang abadi. Yang abadi, kekal, betul. Kekal. Ini baru sedikit. Ini semuanya baru sedikit dari banyaknya tuntunan syariat Islam yang kekal. Tilka syari'atul lati hadadat mas'uliyatil fardi. Nah, tilka syariat, syarat itulah syarat tersebut syarat tersebut itulah yang menetapkan tanggung jawab masing-masing atau individu pribadi, mas'uliyatul fardi. Wa mas'uliyatil jama'ati, dan tanggung jawab mansub wa mas'uliyatal jama'ata, dan kelompok bersama dan tanggung jawab bersama fi ithorin minal waqi'atiyati wal fil itorin dalam apa tadi? Minal waqi'iyati wal insijami. Dalam ruang lingkup realitas. Dalam ruang lingkup realitas dan keselarasan. Laqad kafala asba'ihi minal li asba'ihi minal muttaqini minal muttaqina sa'adata fit dunya wal akhirah. Dan Islam menjamin kepada pemeluknya, atau pengikutnya dari orang-orang yang tak bertakwa, yang bahagia
Kebahagiaan. kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Nah, menjamin bagi orang bertakwa kebahagiaan di dunia akhirat. Famada yabtaghi. Famadza yabtaghin nasu wara'a dzalik? Nah, apalagi yang mau dicari manusia Maka apa yang dicari manusia selain hal itu? di balik itu, selain itu? Apa qala ta'ala? Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukumul jahili apa hukmal jahiliyati apa itu? Ya bagun. Ya baru apa hak apa hukmal jahiliyatil ya berun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi kaumil yuqinun. Nah, apa hukmal jahiliyah ya bagun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Jahiliyah? Gimana Ustaz? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Oh, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik dari Allah, dari hukuman dari Allah? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Oh, siapakah hukumnya yang lebih baik dari Allah? Bagi orang-orang yang meyakininya. Nggak ada kan? Nggak ada yang lebih baik kan? Nggak ada, Ustaz. Ada, mustahil. Ada hukum ketetapan lebih baik dari ketetapan Allah. Jazakallahu khairan Muhammad. Wa jazakallahu khairan. Ummu Zahra, tadi ada darurat ya? Ada darurat beliau. Siapa lagi yang belum ya? Ummu Abdurrahman, bagus. Mic-nya sudah? Kalau sudah semua, lanjut lagi. Nah, Ummu Zahra mungkin hadir? Ada telepon tadi ya? Kita munaqasyah aja mungkin, al-munaqasyah. Ummu Putri, al-munaqasyah tuh. Al-munaqasyatu Diskusi. Wahid. Waroda fin nafsis sabiqi adadun minal asma'i allati intahat biya'in musyaddadatin ba'daha ta'un marbutatun. Nah, telah datang pada teks sebelumnya beberapa isim-isim yang diakhiri dengan dengan ya tasdid dan setelahnya tak marbutoh. Wahia ahamiyatun wa khosiyatun wa ubudiyatun wa tabaiyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun. Ahamiyah, kepentingan. Ahamiyah, kepentingan. Wa khosiyatun, karakter ya Ustaz. Kekhususan. Ubudiyah, penghambaan. Tabaiyatun, peniruan, ikut-ikutan. Wa insaniyatun, kemanusiaan. Milkiyatun, kepemilikan ya Ustaz. Nah, kepemilikan. Mas'uliyatun, tanggung jawab. Jahiliyatun, ketidaktahuan, kebodohan. Nah, itu semua berakhiran ya musyaddadah, setelahnya tak marbutoh ya. Maaf Ustaz. Wa hiya kama tara.
Wahia kama taro asmaun mausufatun jamidatun. Dan Asma'u dia, makna. dan dia sebagaimana kamu lihat Sebagaimana kamu lihat adalah isim-isim isim mausufah, mausuf, isim-isim jamid, isim baku, isim-isim jamid, na'am Ustaz, isim baku, atau isim makna. isim Makna makna. artinya isim makna apa, Om? Isim makna, isim-isim yang makna, Abstrak, yang dirasa Ustaz. yang hanya dirasakan dengan insting perasaan saja, Na'am Ustaz. pikiran. Lawannya isim zat, isim konkret. Na'am Ustaz. Ya kan? Ahamiyah bisa kita sentuh nggak ahamiyah? Enggak Ustaz. Nggak bisa. Ya kan? Jadi isim abstrak hanya bisa diketahui dengan pikiran. Perasaan, na'am. Walaysat awsafan. Walaisat awsafan. Bukan apa namanya? Awsafan. Sifat pecahan. Dan bukan pecahan. Sifat pecahan. Bukan Dan bukan mustaq. sifat pecahan. Wa hadza kulluhu min isil masodiri kama arafta sabiqon. Dan ini semuanya merupakan ciri-ciri ya, kekhususan, ciri-ciri masdar, ciri-ciri masdar seperti yang kamu ketahui sebelumnya. Nah, di halaman, lihat tabelnya tuh, di halaman 20, 27, kita lihat ya. Halaman 27 kita buka, Om. Ciri-ciri masdar itu bentuknya abstrak, mausuf, namanya mausuf ini, Om. Ini isim mausuf jamid, Om. Kita lihat. Mausuf jamid. Isim baku. Terbagi dua. Dia terbagi dua, isim zat dan isim makna, yaitu masdar. Ya kan? Isim zat, isim yang konkret, bisa dilihat dengan panca indera. Seperti Tiflun, ada orangnya fisiknya kan. Adapun isim makna masdar, syaja'atun, ada fisiknya nggak? Syaja'atun. Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Ya. Dia isim makna abstrak. Atau namanya masdar. Adapun wasfun, pecahan ini, wasfun itu turunan dari fiilnya, isim fa'il, isim maf'ul, ini yang lainnya. Itu maksudnya mausuf artinya jamid, wasfun pecahan, mushtaq. Wa yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i masdaron. Dan masing-masing dari isim ini dinamakan isim sinai. Masdar sinai. Masdar sinai. Kemudian yang kedua, inna hadhihi maqdira qiyasiyatun. Sesungguhnya masdar-masdar ini, masdar-masdar ini masdar qiyas. Bersifat qiyas, ada ketentuan caranya. Wa yumkinu sawwuha min kulli ismin jamidin au mustaqin bi ziyadati ya'in musyaddadatin wa ta'in marbuqatin ila akhirih. Dan bisa mungkin dibentuknya, dan bisa dibentuk dari setiap isim jamid atau isim mushtaq dengan tambahan
ya tasdid dan tak marbutoh di akhirnya. Fal nanzur. Fal nandur ila ba'di hadhil maqadiri. Maka Maka mari kita lihat sebagian masdar ini. Wa ilal asma'i allati ja'at minha. Dan kepada isim-isim yang datang darinya. Nah, wa ila tariqati sawbiha min hilalin ma yali. Min hilali mudhaf. Min hilali ma yali. Dan cara membentuknya. Dari hilal ini. Isi berikut ini. Dari isim berikut ini. Al-ismu insanu. Insanun tanwin Insanun nau'uhu zatun. Isim zat konkret. Masdar sinainya Al-masdarus sinai insaniyatun. Tariqatu sawghihi Biziyadati ya'un musaddadatun jait ka marbutotun ila akhirih. Teman ya syaddada tak marbutah pada akhir. Itu isim zat manusia, isim konkret. Seperti hajarun, kemana tuh? Hajarun menjadi hajarun menjadi hajariyatun. Hajariyatun isim zat juga kan? Na'am Ustaz. Isim jamid hajariyatun. Hayawaniyatun. Hayawaniyatun. Insani. Pokoknya pecahan. Mas'ulun nau'uhu wasfun. mas'ul jenisnya dia isim wasfun. Wasfun tadi apa tuh? Wasfun maksudnya. Wasfun tadi. Ini wasfun ini layar tampilin tuh. Oh. Wasfun tuh pecahan. Pecahan, Dalam bab syaraf artinya pecahan wasfun. Pecahan dari isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul bisa juga. Maaf Ustaz. Wasfun tuh dari fi'il madinya. Kemudian masdar sinainya mas'uliyatun. Tariqatu sawbihi Biziyadati ya'un musaddadatun. ziyadati Ya'in biziyadati ya'in musaddadatin ya Ustaz. Zaid ta'in marbutotin ila akhirih. Uluhatun masdar dia. Uluhatun. Nau'uhu masdarun. Masdar isim maknawi abstrak. Dari fi'il madinya aliha ya'lahu. Uluhatan masdar. Masdar sinainya uluhiyatun. Tariqatu sawbihi Biziyadatin ya'in musaddadatin zaid ta'in marbutotin ila akhirih. Dengan tambahan ya musyaddada dan tak marbutoh. Pada akhirnya setelah dihapus tak marbutoh sebelumnya juga. Ustaz, ba'da hadfi at-ta'il marbutoti. Syukran. Apa? Barakallahu fikum. Lafikum barakallah. Ibu Murni langsung al-munaqasyatu. Fadli Om. Bismillah. Al-munaqasyatu.
Wahid. Wahid. Warada fi nasis sabiki adada minal asma'il lati Adadun. adadun minal asma'il lati intahat biyain musaddadatin ba'daha ta'un marbutatun wahya ahamiyatun wa khosiyatun wa ubudiyatun wa tabaiyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun Wahia. wahia kama taro asma'un mausufatun jamilatun jamidatun asma'u ma'na walaisat awsofan wa hada kulluhu min khosaisil masodiri kama arafta sabiqan wa yusamma kulla wahidin min hadhil asma'i masdaro sinaiyan. Asani inna hadhil masadira qiyasiyatun wa yumkinu sauguha min kulli ismin jamidin aw mustaqin biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Falyandur ila badi hadhil masadira wa ila asma'il lati ja'at minha wa ila tariqati saugiha an hilalin ma yali min hilalin ma yali al ismu insanun nau'uhu dat al masdaru sonaiyu insaniyatun al masdaru sinaiyu insaniyatun tariqatu saugihi biziyadati ya'un musaddadatun biziyadati mudhaf biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Al ismu mas'ulun nau'uhu wasfun al masdaru sinaiyu mas'uliyatun tariqatu saugihi biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Al ismu alwahatun al ismu uluhatun nau'uhu masdaru al masdaru sinaiyu al uluhiyatun tariqatu saugihi biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Ba'da hadfit ta'i ba'da hadfit ta'il marbutati. Tak marbutah sebelumnya dihapus. Ya kan? Umur nih. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallahu ya Ustaz. Ummu Muhammad mungkin al-munaqashatu warada finnas sabiqi adadun minal asma illati intahat biya'in musyaddadatin ba'daha ta'un marbutatun wahya ahamiyatun wa khosiyatun wa ubudiyatun wa tabaiyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun wahya kama taro asma'un mausufatun jamidatun asma'u makna walaisat awsofan wa hadza kulluhu min khosais ya Ustaz min khosaisil masadiri min khosais masodiri kama urifat sabiqan arafta
kama arafta sabiqan. Naam. Wa yusamma kullu wahidin min hadhihi asma'i masdaron sinaiyan. Naam. Asani. Asani in hadhil masdari Inna. inna hadhil masadira qiyasiyatun wa yumkinu sawguha min kulli ismin jamidin aw mustaqin bi ziyadati ya'in musaddadatin wa ya'in marbubatin ila akhirih wa ta'in marbutatin ila akhirih. Falnanzur ila ba'dha hadhil masdari ila ba'di afwan. Na'am. Falyanzur ila ba'di hadhil masodiri wa ilal asma'il lati ja'at minha wa ila tariqati sawghiha min min hilalin mayali. Hilal ini apa Ustaz? Dari sisi atau tengah-tengah berikut ini. Sisi hilal. Min hilali mayali. Hilal. Pakai Alismu ya. Hilal. Hilal, na'am. Sisi ya, na'am. Alismu insanun nau'uhu zatin al-masdarus sinai zatun al-masdarul sinai insaniyatun tariqatu saw'ihi biziyadati al-ya'u musaddadatin zaid ata'u marbutoh ila akhirih. Mas'ulun alismu mas'ulun nau'uhu wasfun al-masdaru sinaiyu mas'uliyatun tariqatu saw'ihi biziyadatin al-ya'u musaddadatin zaid at-ta'u marbutatin ila akhirih. Uluhatun nau'uhu masdarun. Al-masdaru sinaiyu al-uluhiyatun. Tariqatu saw'ihi biziyadati ya'u musaddada zaid ata'u marbutati ila akhirih. Bisa Muhammad ya. Naam. Ustaz, ba'da hasbu setelah dihapus tak marbuto. Naam Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Syukran Muhammad. Afwan Ustazi. Ummu Zahra sudah hadir lagi? Sudah Ustaz, afwan Ustaz, tadi ada telepon. La ba'sa. Urgen ya. Naam Ustaz. Fadhali al-munaqashatu. Al-munaqashatu. Waroda finasi as-sabiki adadun minal asma'ilati intihat biya'in musaddadatin ba'daha ta'un marbutatun. Wahia ahamiyatun wa khosiyatun wa ubudiyatun wa tabaiyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun. Wahia kama tara asma'un mausufatun jamidatun asma'u makna wa laysat awsofan wa hadha kulluhu min khosaisil masadiri kama arafta sabiqon wa yusamma kullu wahidin minal hadhil asma'i masdaron
Sina'iyun. Sinaiyan. Sina'iyun. Mansub dia Mad sinaiyan. Oh, naam Ustaz. Sina'iyan. Asani. Asani inna hadhil masadira qiyasiyatun wa yamkinu sawwuha Wayum. wa yumkinu sawwuha min kulli ismin jamidin aw mustaqin biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Falnanzur ila ba'di hadhil masadiri wa ilal asma'i allati ja'at minha wa ila tariqati sawgiha min khilali ma yali. Al-ismu insanun nau'uhu dzatun al-masdarus sinai insaniyatun tariqatu sawgihi bizadati ya'u musaddadati wa ta'u marbutati ila akhirih. Al-ismu mas'ulun nau'uhu wasfun al-masdarus sinai mas'uliyatun tariqatu sawgihi biziyadati ya'u musaddadati wa ta'u marbutati ila akhirih. Al-ismu uluhatun nau'uhu masdarun al-masdarus sinai uluhiyatun tariqatu sawgihi biziyadati ya'u musaddadatin wa ta'u marbutatin ila akhirih ba'da hadfit ta'il marbutati. Santai bagus Muzahra. Barakallahu. Barakallahu. Sebentar Nah, pause dulu sebentar, pause ya. Bentar. Al-munaqasyatu. Al-munaqashatu waroda finnasi sabiki adadun minal asma'illati intahat biya'in musaddadatin ba'daha ta'un marbutatun wahia ahamiyatun wa khasiyatun wa ubudiyatun wa tabaiyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun. Wahia kama taro Wajahiliyatun. masih ada ya. Wajahiliyatun. Wahia kama taro asma'un mausufatun jamidatun. Asma'u makna. Asma'u makna. Betul. Makna. Walaisat ausofan. Wahada kulluhu min khasa'isi. Masodiri kama arafta sabiqan. Wa yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i masdaron. Sinaiyan. Asani. Inna hadhihi masadiro qiyasiyatun wa yumkinu sawuha min kulli ismin jamidin aw mustaqin Bidiyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Falnandur ila ba'di hadihi masadiri wa ilal asma'illati ja'at minha wa ila tariqati sawgiha min hilalin mayali. Al-ismu insanun nauhu datun al-masadiru sinai insaniyatun tariqatun
saugihi biziyadati ya'in wa ta'i marbutatin ilal akhirihi. Mas'ulun. Mas'ulun nauhu wasfun. Al-masdaru sina'iyun mas'ulatun. Tariqatun saugihi biziyadati ya'in zaid ta'il marbutatin ilal akhirihi. Al-ismu uluhatu nauhu masdarun ismul makna al-masdaru sinai uluhiyatun. Tariqatu saugihi biziyadati ya'in ziyad ta'in marbutatin ilal akhirihi ba'da hati ta'il marbutati. Santi bagus semua Halim. Kita barakal. Ummu Abdurrahman sudah bisa belum? Coba Ustaz. Bisa. Nah, bisa tuh ya. Pakai Kenapa punya mic-nya Ummu Abdurrahman? belum tahu Ustaz. Nah, Ini pakai sekarang, punya Ustaz. sekarang alhamdulillah bisa ya. Nah, Semalam juga tuh bermasalah. udah Nggak keluar. di-upgrade kan? Perlu di-upgrade ya? Sudah semalam diajari Ukhtu Anissa. Alhamdulillah. Fadli Om. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munaqasatu awalan warada fin nasi sabiqi adadun minal asma'i allati intahat biya'in musaddadatin di ba'daha ta'un marbutatun wa hiya ahammiyatun wa khasiyatun wa ubudiyatun wa taba'iyyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun. Wahia kama taro asma'un mausufatun jamidatun asma'u ma'nan walaysat awsafan wa hadha kulluhu min khasaisil masadiri kama arafta sabiqan wa yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i masdaran sina'iyan. Thaniyan inna hadhil masadira qiyasiyatun wa yumkinu sawbuha min kulli ismin jamidin aw mustaqim bi ziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Hal yanzur ila ba'di hadhihi masadir falnanzur ila ba'di hadhihi masadiri ila al-asma'i allati ja'at minha wa ilal asma'i allati ja'at minha wa ila tariqati sawbiha min khilali ma yali. Al-ismu insanun naw'uhu dhatun al-masdari sinu insaniyatun tariqatu sawbihi biziyadati ya'in musyaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Mas'ulun naw'uhu wasfun. Al-masdaru sina'iyyu mas'uliyatun. Tariqatu sawgihi biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Uluhatun naw'uhu masdarun. Al-masdaru sina'iyyu uluhiyatun. Biziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih ba'da hadfi ta'il marbutati. Santi, syukran. Abdurrahman. Umur Ridha mungkin? Al-munaqasatu warada fin nasi sabiqi
adadun minal asma'il lati intahat biya'in musaddadatin ba'daha ta'un marbutatun. Wahia ahammiyatun wa khassiyatun wa ubudiyatun wa taba'iyatun wa insaniyatun wa milkiyatun wa mas'uliyatun wa jahiliyatun. Wahia kama taro asma'un mausufatun jamidatun asma'u ma'na walaisat awsofan. Wa hadza kulluhu min khasaisil masodiri kama arafta sabiqan. Wa yusamma kullu wahidin min hazil asma'i masdaron sina'iyya. Nah hazil masodiro qiyasiyatun. Wa yumkinu sawhuha min kulli ismin jamidin aw mustaqin bi ziyadati ya'in musaddadatin wa ta'in marbutatin ila akhirih. Fal nanzur ila ba'di hazihi masadiri wa ila al-asma'i allati ja'at minha wa ila tariqati sawhiha min hilalin ma yali. Mudah. Hilali Ustaz, Khilali. Tidak ditanwin Ustaz. Enggak, mudhaf dia. Mudaf. Nah Ustaz. Min khilali ma yali. Al-ismu Insanun nau'uhu zatun al-masdaru sinaiyu insaniyatun. Tariqatu sawghihi bi ziyadati ya'in musaddadatin zaid ta'in marbutatin ila akhirih. Mas'ulun nau'uhu wasfun. Masdaru sinaiyu mas'uliyatun. Tariqatu sawghihi bi ziyadati ya'in musaddadatin zaid ta'in marbutatin ila akhirih. Uluhatun nau'uhu masdarun ismu ma'na. Masdaru sinaiyu uluhiyatun. Tariqatu sawghihi bi ziyadati ya'in musaddadatin zaid ta'in marbutatin ila akhirih ba'da khasfit ta'il marbutati. Ahsanti, bagus. Syukran Umur Rida. Afwan Ustaz. Umur Putri kembali mungkin, udah semua ya? Asalis yang ketiga. Ustaz. Ya dulu masdarul sinaiyu insaniyatun ala abrozi Ustaz. Ala abrozi khoso isi al ismi al jamidi insanun karahmati wasyu'uri wa husnil mu'amalati. Masdar sinai insaniyah menunjukkan atas ciri-ciri yang paling menonjol Ustaz. Betul, pada isim jamid insan. Jamid insan. Apa itu ciri-cirinya yang paling menonjol? Seperti rasa kasih sayang. Asyu'ur Perasaan. Husnul muamalah, baik dalam perlakuan baik dalam perlakuan. Dalam pergaulan. Oh, perlakuan apa pergaulan Ustaz? Pergaulan, interaksi. Oh, pergaulan. Jadi ini kekhususan yang paling menonjol pada isim jamid insan. Apa saja yang paling menonjol? Kasih sayang, perasaan, baik interaksinya itu. Jadi kalau kita artikan insannya itu peri kemanusiaan. Insaniyah. Kalau insan saja apa insan artinya? Manusia kan? Manusia. Insan, kalau insaniyah kaitan erat dengan sifat yang paling menonjol dalam diri manusia. Wa yadulul masdarus sinaiyu mas'uliyatun ala ma yata'allaqu bil wasfi. Mas'ulun min umurin
wa wajibatun. Masdar sinai mas'uliyah. Masdar sinai mas'uliyah menunjukkan Atas atas berkaitannya dengan tugas Ustadz ya. Dengan kata pecahan mas'ul. Dengan kata pecahan mas'ul dari uraian dan tugas. Nah, berupa perintah-perintah dan tugas-tugasnya. Perintah-perintah dan tugas-tugas. Kalau mas'ul sendiri artinya apa? Mas'ul. Mas'ul. Isim maf'ul ya kan? Oh, na'am, isim maf'ul. Dari sa'ala. Sa'ala bertanya. Mas'ul yang ditanya. Itu isim pecahan mustaq wasfun. Kalau mas'uliyah berkaitan dengan perkara-perkara kewajiban dan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal yang ditanya, perintah dan kewajiban. Jadi tanggung jawab kita artikan. Tanggung jawab ada perintah dan kewajiban kan? Wa amma al-masdarus sinaiyu. Wa ammal masdarus sinaiyu uluhiyatun fahuwa yu'akidu ma'nal masdaril asliyu. Uluhatun alladzi akhidha anhu. Adapun masdar sinai uluhiyah. Adapun masdar sinai uluhiyah, maka dia menegaskan makna dari masdar aslinya, uluhatun. Yang diambil darinya. Nah, jadi menekankan saja uluhiyah, keesaan semata. Nomor 4 kita tunda ya. Nah, Ustaz. Ikron, Putri barakallahu fikum. Barakallahu. Muhammad Salis. Asalis yadulul masdarus sinaiyu insaniyatun ala abrazi isil lismil jamidi insanun karahmati wa syu'uri wa husnil mu'amilati wa husnil mu'amalati wa yadullul masdarul sinaiyu mas'uliyatun ala ma muta'allaqu bil wasfin mas'ulun min umurin wa wajibatin ya. Wa ammal masdarul sinaiyu uluhiyatun fahuwa yu'akidu ma'nal masdaril asliyi uluhatun allazi akhiza anhu yang ukhiza anhu oleh darinya. Diambil dari Ustaz. Paham insyaallah. Afwan Ustaz. Ibu Murni as-salisu yadulul masdaru sinaiyu insaniyatun ala abrazi khasaisil ismil jamidi insanun karahmati wa su'uri wa husnil mu'amalati wa yadullul masdaru sinaiyu mas'uliyatun ala ma yata'allaqu bil wasfi mas'ulin ma yata'allaqu marfu' ala ma yata'allaqu bil mudhari' ala ma yata'allaqu bil wasfi mas'ulin min umuri wa wajibatin min umurin wa wajibatin wa amal masdaru sinaiyu uluhiyatun fahuwa yu'akidu ma'nal masdaril asliyi
uluhatun alladhi ukhida anhu. Syukran, bagus Ibu Murni. Apa Ustaz? Ummu Zahra as-salisu. Asalisu yadulul masdaru sinaiyu insaniyatun ala abrazi isil ismil jamidi insanun karahmati wasu'uri wa husnil muamalati Naam. Wayadulul masdaru sinaiyu mas'uliyatun ala ma yata'allaku bil wasfi mas'ulin min umurin wa wajibatin. Wa ammal masdaru sinaiyu al-wahiyatun uluhiyatun fahuwa yu'akidu maknal masdaril asliyi uluhatun alladhi ukhidha anhu. Alhamdulillah, syukran Ummu Zahra. Afwan Ustaz. Ummu Halim as-salisu. Asalisu yadulu masdaru sinaiyu insaniyatun ala abraji khasaisil ismil jamidi insani karohmati wasu'uri wa husni muamalati wa yadu masdaru sinai mas'uliyatun ala ma yata'allaku bil wasfi mas'ulun min umurin wa wajibatin wa amma masdaru sinai uluhiyatu fahuwa yu'akilu makna masdaril asli uluhatun alladhi ukhida anhu. Syukran. Ummu Halim, bagus. Ummu Ridha as-salis. As-salis yadullul masdaru sinaiyu insaniyatun ala abrazi khosaisil ismil jamidi insanun karrahmati wasyu'uri wa husnil muamalati. Naam. Yadullul masdaru sinaiyu mas'uliyatun ala ma yata'allaku bil wasfi mas'ulun min umurin wa wajibatin. Wa ammal masdaru sinaiyu uluhiyatun fahuwa yu'akkidu ma'nal masdaril asli uluhatun alladhi ukhidha anhu. Ahsan. Syukran Ummu Ridha. Afwan Ustaz. Ummu Abdirrahman. Insaniyatun ala abrazi khosaisil ismil jamidi insanun karrahmati wa su'uri wa husnil muamalati wa yadullul masdaru sinaiyu mas'uliyatun ala ma yata'allaku biwasfi mas'ulun min umurin wa wajibatin. Uluhiyatun fahuwa yu'akidu ma'nal masdaril asliyi uluhatun alladhi ukhidha anhu. Alhamdulillah. Pas asar. Syukran Abdurrahman. Afwan Ustaz. Sampai sini jumpa kita jumpa lagi insyaallah hari Jumat. Urusan ketiga ya. Insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya hari ini. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Barakallahu. Assalamualaikum.